Saber Al-Mahbouli, je suis le fondateur de la société S'Integra. S'Integra, c'est une société que j'ai créée en 2008, c'est une société familiale, et avant c'était une association. Donc une société, c'était une association, et le but de cette association et cette nouvelle société, c'est d'assister les candidats tunisiens et marocains et algériens qui souhaitent s'installer durablement en France. Donc le khidma متاعنا الناس اللي يحبوا يطلعوا لفرنسا ويعيشوا في فرنسا احنا on leur propose une assistance gratuite. Donc gratuite خالصة من عند la société française. معناها gratuite pour vous mais احنا bien sûr مش gratuite نخدموا على الواحد. Voilà, donc ça c'est notre modèle. Donc معاكم فهمتوا, pour ceux qui veulent partir en France et rester en France. اللي يحب يطلع لفرنسا يعمل ميسيون ويرجع. On peut le conseiller, comme on conseille une association. Mais entre nous, on ne vous le conseille pas. On veut que vous partiez en France, que vous restiez en France, que vous reveniez ici avec un projet. Et comment on a fait avec nos premiers candidats. Quelques chiffres à la S'Integra. Ça existe depuis 2008. Et depuis 2008, on a recruté plus de 1000 candidats tunisiens et marocains. Au choix, il y a des Algériens. Donc la plupart, c'est des Tunisiens. On va dire qu'Halina le Maroc quelques années après. L'année dernière, on a commencé sur l'Algérie. Donc, femme Alf, j'ai occupé comme tout mal l'année. France, en train d'accélérer leur carrière en famille. Comme notre assistance est gratuite, comme je dis, on est très très sélectif et on est très très ambitieux. Ceux qui ne veulent pas, on est à casser la baraque, mais je ne pas. اللي يحب يعمل حاجة كبيرة نجم نخدموا مع بعضنا. اللي عنده نيفو باهي نجم نخدموا مع بعضنا. اللي مازال يخمم واحد باش نخليه يزيد يحضر في عقله. Et vous avez peut-être remarqué, on n'a pas de site web et on ne chasse pas. C'est ça notre modèle. On cherche des gens qui maîtrisent leur domaine, qui sont passionnés par leur domaine et qui veulent accélérer leur carrière. C'est vraiment ça le critère interne. La bonne nouvelle, c'est que malgré cette sélectivité-là, on a trouvé 1000 personnes déjà. On a notre chiffre dont on est fier, on a 100% d'acceptation sur toutes les demandes de carte de séjour qu'on a traitées. 100%. Donc هاكم في بالكم كان تسمعوا بواحد طلع معنا باش تلقاوه ديما عنده l'acceptation directement. كان تسمعوا بواحد قال لك ما عنديش l'acceptation راه ماهوش معنا. Depuis la création, malgré les changements de loi, malgré les circulaires, les lois Gaillon, les réfugiés, les thakountoum, on a toujours réussi à trouver une solution pour sécuriser 100% de nos dossiers. On est très très conscient que ce n'est pas des dossiers, c'est des projets de carrière, c'est des projets familiaux. Qui nous font confiance, qui nous disent ils nous confient leur dossier. On sait que c'est un projet de carrière ou un projet familial. Et c'est pour ça qu'on se base sur chaque dossier, sur chaque dossier, sur chaque dossier. On va continuer à maintenir ce chiffre-là le plus longtemps possible. Les lois sont en train de changer, tout est en train de se durcir. Mais on est en train de le faire sérieusement et on va continuer à le faire sérieusement. Un autre chiffre, on a plus de 50 SS2I. Donc, on a le Kbar, on a Srar, on a des sociétés spécialisées en Big Data, on a des sociétés généralistes, on a des sociétés spécialisées Microsoft, on a des sociétés qui font que du web, on a des sociétés qui font que de l'infra. On va se positionner un peu plus sur les domaines liés. ما نجمناش نبوزيسيونيو روحنا ياسر عليهم. La partie MOA, la partie infra, je sais qu'on est vraiment en retard là-dessus. Malheureusement, le nombre de CV qu'on obtient. On est très très fort sur la partie Dev, sur la partie Java, .NET, PHP, sur la partie BI, on est très fort. On reçoit beaucoup de CV sur cette partie-là. Sur la partie MOA, sur la partie Unix, Linux, la partie DevOps, la partie infra, même le COBOL. On compte sur vous pour faire passer le message à vos amis. Plus on aura de CV, plus on est capable de vous ramener des clients. Les clients, on les capte par les CV. Donc on a beaucoup de CV sur la partie QA, on a beaucoup de CV sur la partie Big Data, on a beaucoup de CV sur la partie IoT et c'est là qu'on arrive à capter ces clients-là. Donc si vous avez des amis intéressés, dites-leur de nous envoyer leur CV, même si ça ne correspond pas au profil qu'on est en train de chercher actuellement, ça nous permettra en fait de pouvoir nous positionner sur leur métier pour accélérer leur carrière en France. في الألف الثانية فما 300 qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. 300. وينجم يمشيو عليه اكثر خاطر فما اللي مازالوا ما وصلهمش الطرح معناها خاطر طلعوا معناها يا با سي لونتون كسا سكي في كو في الالف هذوما اللي نحكيو عليهم توا ينجموا يوصلوا حتى 400 ولا اكثر. دونك هاكم في بالكم لو بروميير باليي كون سو دون في الكولابوراسيون تاعنا هو هذا 10 000 euros par mois. Si vous ne faites pas ça ما يلزمكمش تبداو فرحانين. دونك انتم حطوا في مخكم ساعه اول اوبجيكتيف اللي تطلع فرنسا سي 10 000 euros par mois.
Et on va vous présenter des gens qui ils sont à 10 000 euros par mois, c'est l'objectif. Et c'est l'entrepreneuriat. Vous devez créer votre société où vous allez voir les avantages que vous avez en étant tunisien en France. Pour une fois, le fait d'être étranger en France, c'est un avantage. Et on va vous expliquer comment profiter de cet avantage. En tout cas, 10 000 euros par mois, premier palier, et le million, Inch'Allah. Et on va le faire ensemble. Soit le mode SS2I, soit les startups. Et on va vous dire, et on va vous aider à acquérir les startups. Vous êtes dans un virage très intéressant en ce moment. Je pense que ça fait 10-15 ans qu'on n'a pas eu la situation qui m'attaque. Il y a des nouvelles technologies kharjines qui sont en train de vraiment tout révolutionner. Toutes les anciennes technologies sont en train de se transformer en bac. Qui va disparaître. Et donc là, on est en train de se positionner sur toute la partie intelligence artificielle, toute la partie big data, toute la partie objets connectés. Ça, c'est quelque chose de très très récent, de très très demandé. De toute façon, personne ne le connaît. Et donc, juste la motivation et l'intérêt et des premiers projets, ça va vous permettre de vous positionner et d'avoir une visibilité sur 20 ans. واحنا باش نعاونوكم على البوزيشنمون هذاك الاول السي دونك نحكيو من بعد على les labs. Donc on est en train de lancer, on a lancé des labs et on va lancer d'autres labs. Pareil, c'est des labs gratuits, sauf que pareil, c'est sélectif et ambitieux. نحبوا ناس طيارات ومغرومين وباسيوني. ما حاجناش بالفلوس. C'est gratuit. اما حاجتي بالخدمه وحاجتي بالموتيفاسيون. نحب ناس معناها بالحق, elles me démontrent qu'ils ont compris que on est en train de changer leur carrière. Ça m'a étonné sérieusement. عملنا des labs big data, جبنا ناس من فرنسا يفورميو فيهم هنا وخدينا دي سيرفور كبار وشنو امازون. فما ناس ما يجيكش يقول لك فما ماتش. لاب gratuit وبيج داتا. فورماتور جاي من فرنسا. Ça vous étonne ولا ça vous étonne pas? Normal. ها؟ ليه حتى انتم مش كيفي معناها انا ça m'a étonné على الاخر. يا اخي عندي صحابي قالوا لي نورمال قال لي اعمل لهم بالفلوس تاع يجي قلت له علاش on marche sur la tête madame un passionné oui donc cette fois on va être très très sélectif خاطر المره هذه باش نعملوا دي لاب في لا بارتي انتيليجنس ارتيفيسيال هذايا واتسون on a des partenaires باش نجيب ناس من امريكا المره هذه بالكش كان نجيبوا لك من امريكا تقول لي فما دربي نجيب ليا دونك باش نخدموا مع دي امريكان عندنا سي ار اس سنتر دو ناسيونال دو ريشيرش تاع فرنسا عندنا شركات من فرنسا معناها on va faire un vrai positionnement على لا تكنولوجي هذه c'est pas l'avenir là c'est tout de suite ça y est لانسيت الحكايه ولي دوموند موجودين ولا بينوري وصلت وكل وانا نسخه وقت اللي جاوا حكاوا عليها قلت لهم on parle de 2050 قلت لهم يا ربي حين ابخير قال لك ليه 2017 on est déjà en retard. C'est le bon moment. Inch'Allah, on va vous dire comment nous, on va se positionner là-dessus. Je vais comme des projets en France ou des formateurs. Et après, on va sélectionner des gens vraiment passionnés. Mais ils n'ont pas d'expérience, mais ils n'ont pas de diplôme. On va trouver des gens passionnés, on va les tester et après, on va les faire profiter de cette formation-là. On va vous proposer des services face à chaque brique importante pour l'installation en France. Comme tous nos services sont gratuits, à part le logement comme sur une petite partie, mais en fait, comme une réduction le logement, kif. Frais d'agence 800 trachna, mais je travaille à 100 euros. Mais toute l'assistance est gratuite. Je sais que ça, j'insiste, apparemment, c'est une escroquerie dans le sens où c'est gratuit. Comme c'est ceux qui ne savent pas que s'ils réussissent, on va faire quelque chose akbar من اللي نخدم عندك فلوس. كان تنجحوا انتوما وتاكسلريو كاريركم وتدخلوا لي في دي بوست باهين وتحلوا شركات وتوليو كليوناتي ولا نحلوا شركات ونعملوا بارتناريا مع بعضنا on s'associe. J'ai pas besoin de votre انك تخلص لي حاجه خلص تسكر. C'est gratuit خاطر c'est beaucoup plus ambitieux que juste un cabinet de recrutement. On est en train de faire une ligue ولا une équipe nationale d'informaticiens تاع ادميرا قاعدين توا بدينا بفرنسا وباش نشوفوا بعد كيفاش نعاودوا نرجعوا لها. Donc notre assistance est gratuite, j'insiste à nouveau. Par contre, on va être très sélectif à Confibel. Voilà, donc les briques qu'on a identifiées et qu'on va vous sécuriser pour s'assurer que vous allez partir en France dans les meilleures conditions et vous installer et accélérer vos carrières. أول حاجة, on va vous présenter des sociétés sérieuses, des sociétés sérieuses qui vous permettent d'aller en France et de vous positionner et de vous installer ou تختاروا les technologies اللي تحبوا عليهم وتاكسلريو les carrières نتاعكم. Donc toutes les semaines inchallah vous allez avoir une compagnie من النوع هذا. Donc ديما عندنا شركات différentes
qui passe soit à Tunis, soit à Casa. D'ailleurs, on a une autre société qui s'appelle Ultimate qui est à Casa en ce moment. Inch'Allah, toutes les semaines, on sera dans ce modèle-là. Dima Fama Sharika fi Tunis, Sharika Jdida. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est des journées portes ouvertes. Des questions. On est vraiment à votre disposition. Et l'idée, c'est de vous présenter des sociétés sérieuses qui vous permettent de sécuriser votre intégration في فرنسا. البريود الاولى ديما صعيبه شويه يلزم شكون يبدا اوبن مايند اللي يعاونكم pour vous installer يفهم السيتوياسيون نتاعكم يفهم اللي vous avez besoin de plus d'informations, vous avez plus de questions que quelqu'un qui a toujours vécu là-bas. واحنا قاعدين نختاروا في الشركات هذوما. نحب الناس زاد اللي اوبن مايند، ما نحبش الناس اللي يجي يركروتي دي مغربان pour faire du low cost. نحب الناس يجي خاطر يعرف اللي عندنا هنا des qualités des compétences rares في فرنسا. فما حاجه كي انيكزيستونت ماتنون بريسك في فرنسا. كي تلقى واحد ما تلقاش واحد باهي متواضع ويسمع الكلام وتفاس توصيه على حاجه يعملها ليه هو يبدا يقري فيك الى غير فيه ويدخل لك في شركه كي في 200 مليون دورو وهو بدا يقري فيهم خاطر هو ديفلوبور بي اتش بي وعنده ان ودمي ديكسبيريونس خاطر المارشي il est très pénurique. Donc avec un développeur PHP il fait un test technique, il a 4 sur 40 tests techniques, يقول لهم votre test est mal fait. Donc il y a plus de candidats humbles. Donc c'est pour ça que ce qu'ils adorent ici, c'est trouver des gens qui sont passionnés par la technologie, يسمع الكلام، تفورمي، تكوتشي، تقول له باش تعمل هكا، يقول له بربي يجي باسكو سو كرافات غدو خاطر ماشيين بي ان بي معناها ils sont très exigeants, tu joues le jeu. احنا on a cette force là, الحمد لله, c'est que ولادنا مازالوا مغرومين، غاديكا ما عادش مغرم. احنا هنا باقي نسال شنو التكنولوجيا، اسكو نجم نولي فول ستاك، اسكو جو فو فير كو دو جافا، ما نحبش اللي ندخلها بعضها مره بي اتش بي مره جافا مره دوت نت. مالوغوزمون عندنا المشكله هنا في تونس حتى في كازا، البروجي اللي يجي لازمك تخدمه، سكيفيك ساعات تلقى دي سي في ما تفهمش تقول علاش عامل سي بلس بلس بعديك عامل بي دوت نت وبعديك عملت بي اتش بي وبعديك عملت جافا، علاش ما قعدتش من الاول في الجافا ولا يقول لك جو بو با. في فرنسا c'est quelque chose de possible, tu peux choisir et orienter ta carrière ou te spécialiser. Je veux devenir architecte d'application, je veux devenir chef de projet, je veux devenir MOA. C'est possible. Donc, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une vraie gestion de carrière, où, Inch'Allah, ils vont vous aider à faire ça. Donc, on va vous trouver des sociétés sérieuses, des sociétés open mind. On est en train de les choisir. On n'a pas de site web, on n'a pas d'équipe commerciale, et les clients nous trouvent. C'est un peu atypique في الموديل نتاع les cabinets de recrutement, les autres c'est eux les clients. احنا هما يكونتاكتيونا يلقاونا باللينكدين ولا يكلمونا ولا واحد ومن بعديك on leur fait un test et ça les étonne bien sûr, mais ils jouent le jeu. علاش قلت لكم قبيله on a 50 SS2I, on a plus de 50 SS2I حتى dans la pratique 50 هذوكم ceux qu'on a confirmés, اما عندنا 10 ولا 15 اخرين مازالوا اون تيست. d'ailleurs هذوما ابسيد ils sont encore معناها مازالوا جدد مازالوا كي دخلوا معناها تقبلوا في التيست. دخلت معهم une candidate marocaine, هي معناها جربوها وجربتهم الكل بعديك شكرتهم لي وelle nous a présenté, قلت لهم اوكي à partir du moment où هي elle est satisfaite de votre façon de travailler, je serai heureux معناها de vous en présenter d'autres. Donc bon جبتهم من تونس. خلينا نبداو احنا on se sert en premier خاطر عندنا des très grosses demandes ويسمعوا فينا جماعه المغرب. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça c'est le modèle normal. Ta كل سمع نجيبوا لكم une société et ils vous rencontrent. حاجة أخرى qu'on va faire très prochainement avec ceux qui viennent régulièrement aux campagnes, pour ceux que معناها نحسهم بالحق motivés وحاضر. Ça y est, ماشي اللي en réflexion زعما نطلع ما نطلعش. اللي يجيني 3 مرات ولا 4 مرات للكامباني أنا je considère اللي il mérite إني je m'investis encore plus que واحد بعث لي CV ولا بعث لي على LinkedIn قال لي صبر ايش قبل كان طلع. Ceux qui viennent بالحق ils démontrent leur motivation ويجي مرة واثنين ويعمل هكا تيست مرة واثنين وثلاث. هذيك أنا c'est quelque chose que je suis, qu'on est en train de suivre. وإنشالله معناها on va encore s'améliorer. عطيتني comme des questionnaires, des حاجات عطاهم الجماعة توا برا بيجاوبوهم لي هذوكم parce qu'on est en train d'essayer de s'améliorer. نحبوا نفهموكم انتم شنو تستناو ونحبوا نفهموا شنو نجموا نحسنوا شنو نجموا نبدلوا. Donc n'hésitez pas à les faire sérieusement s'il vous plaît. خاطر حاجة مهمة هذيك باش تراو il va y avoir des retombées très positives le déroulement de les campagnes ou كل شيء. Donc je compte sur vous. أما هاكم فهمتوا ceux qui viennent régulièrement, Inch'Allah, je vais en plus des campagnes, je vais les présenter et je vais appuyer leur candidature avec des clients qui recrutent par Skype. فما des clients ما يجيوش ديما ولا ما يجيش جملة. هذاك أنا je peux lui présenter les candidats. أما à chaque fois يقول لي est-ce que tu peux me le garantir? نقول له oui, je le garantis. Il est vraiment motivé, وراني نعرفه وراه جاني برشا مرات وراه je connais son niveau technique وراه je connais son niveau معناها نتاع الكوميونيكاسيون في الفرنسي وكالجو هذاك. Donc هاكم في بالكم ceux qui viennent régulièrement عندكم نوع نتاع
vous allez devenir VIP, Inch'Allah. VIP dans le sens où, vous allez accéder à un deuxième level, où tu peux vraiment aller encore plus vite. Les compagnies, alors que le Skype, les 50 sociétés peuvent te Skyper finalement. Donc ça c'est l'autre façon qu'on a pour vous trouver un CDI, vous présenter à nos clients. Donc trouver une société qui vous permet de vous installer durablement en France. Vous êtes fait les sociétés, on est en train de choisir les شركات qui ont des clients prestigieux, ont des missions intéressantes, ont des référencements كبار, يخدموا على des technologies زاده باهيين, ينجموا يعاونوكم في حكايه هذه comment basculer au big data, comment aller vers le full stack, comment aller vers les objets connectés وجو هذاك. Donc هاكم باش في بالكم, on est très sélectif sur les clients. الحمد لله, la bonne nouvelle, on a vraiment le choix. ولينا حتى نلعبوا في نعملوا في du marketing par le refus des sociétés. À la base, je ne نحبش نخدم مع شركات كبار برشا. ما بيناتنا, je pense que ces grandes sociétés ماهمش قويين في حكايه الانتجراسيون دي, كي يطلع واحد معناها عنده سيتياسيون فاميليال نتاعو, عنده مرته وعنده صغاره, ما يعرفوش يجريهم هذوكم سي لوزين. فهمت؟ ما نجمش تقول له راه اسمع نحب نحب نخدم في بلاصه مش بعيده ياسر لخدمتي, خاطر ما نجمش نروح مخر, لازم تعدل نهز بنتي من الكريش ولا. Ils ne savent pas gérer ce type de choses. Alors que الشركات اللي نخدموا معاهم احنا نحبوا des sociétés qui sont très très fortes في هذاك, اللي يفهمك الحكايه نتاع يلزمني نجيب مرتي معايا, يلزمني تعاونوني باش نلقى سكنه, يلزم تعاونوني من الاول راني جي بيزون دون افونس سور سالير بور مانستالي. نحبوا كل الاور بروسيس, الاور بروسيس سبيسيال, حاجات معناها سور ميزور. Et les sociétés نتاعنا كلهم ils font du sur mesure. خاطر on n'a pas le choix. اي سيتوياسيون, اي واحد يطلع عنده سيتوياسيون نتاعو بارتيكولير ou individuel, et il faut les gérer. Donc, تهنينا على الكونترا دو ترافاي, تهنينا على الشركه اللي باش تخدموا معاها. C'est des gens que moi je vous garantis et vous serez sous ma garantie vis-à-vis de la société. Donc هاكم في بالكم, احنا on est au milieu de tout ça pour nous assurer que ça va bien se passer, et pour eux et pour vous. Surtout pour vous, خاطر ما تخافش عليهم, c'est des sociétés qui font 200 millions d'euros. اما هاكم في بالكم, on sera au milieu de tout ça pour nous assurer que ça va bien se passer pour vous, et que cette première étape في الكولابوراسيون نتاعنا مشات مليح. ماكم فهمتوا الاتاب نتاعنا ماهيش انك تطلع وتقعد لي في سي دي مسمار في حيط, حبك tu accélères ta carrière. هذه première étape. Deuxième chose, on va vous aider à trouver les démarches, les procédures administratives qui vous permettent de partir en France en famille. تطلعش وحدك, صعيبه. شكون سيليباتير بربي؟ خلينا نفهموا. باهي صحيتو, تعرسوش لما تقولوا لي لا. Donc, هاكم في بالكم, si vous êtes célibataire, c'est très bien. Si vous êtes marié, il faut anticiper حكايه الregroupement familial من توا. Ne sous-estimez pas la difficulté de ce point. يلزمنا قبل ما تطلعوا, on met en place un plan d'action كامل نتاع كيفاش مرتي وصغاري باش يخلطوا عليه, كيفاش راجلي وصغاري باش يخلطوا عليه. On anticipe من توا, ويلزمنا نلقاو له حل. 90% من اللي كان نلقاو حل, وكان ما لقيناش حل باش تحضر روحك. باش نقول لك راهو ça va être très très compliqué. خاطر تبدا ماشي حاضر باقي تفهم, اما اللي صغير يقول لك بون on verra après. On ne peut pas voir après. من الاول تشوف. دايوغ فما شكون جاني قبيلك قال لي راهو جاي بروبوزيسيون نحب نخمم, اي باش نخمموا, يلزمنا نخمموا ونشوف راجلك اش عمل وانت اش تعمل ومرتك اش تعمل, شنو ديبلوم واش عندك وصغار قداش عمرهم, فما يقراو وما يقراوش. سي فريمون حاجه مهمه يلزم نخدموا عليها. هاكم في بالك. L'objectif c'est que احنا on va essayer de vous trouver une solution انه مرتك وصغارك راجلك وصغارك يخلطوا عليك dans un délai de 3 mois. فما رجال يقول لي نحب 6 mois برجولي, يقول لي خلي في العقل معناها علاش الزربه. اما هاكو في بالكم 3 mois 6 mois tenable, بالحق tenable. Mais 18 mois 24 mois, ce qui est la procédure classique نتاع الregroupement, ماهيش tenable, invivable. تولي صعيبه surtout كي يبدا فما صغار. ما فما حد ينجم يقعد 18 mois ولا 24 mois ما يشوفش صغار ولا يشوف فيهم مره في التريمستر. Donc هاكو في بالكم le regroupement familial, la procédure administrative, c'est notre معناها spécialité. باش نحكيو فيه مع بعضنا الموضوع. On va vous trouver une solution. الحاجه la bonne nouvelle c'est que كيما قلت لكم on a 100% d'acceptation sur tous les dossiers qu'on a traités, sur toutes les demandes de carte de séjour. Donc ان شاء الله اللي نجح معنا نتهنيو عليها الحكايه دي, نحيها من مخك. ça sera pas معناها تبت نوع ما تبداش اللي خايف زعما تقبل زعما ما تقبلش. ملي نهار اللي نقول لك ان شاء الله مبروك نجم معناها تبدا تحضر في روحك. Le contrat de travail, les démarches administratives, le regroupement familial. On va aussi, le billet d'avion sera pris en charge aussi par la société française. Elle est prise en charge. وعندكم زاده une autre problématique باش نعاونوكم فيها ان شاء الله,
le logement. Il faut savoir que في فرنسا حتى في تونس دول بدات تصعب الحكايه. Ce n'est pas évident انك تلقى un appartement, surtout que ما عندكش des fiches de paie, ما عندكش impôts, ما عندكش des garants, حاجه هكا. Donc برشا ناس كي يطلع لفرنسا malheureusement يلقى روحه dans une situation un peu délicate اللي باش يمشي يسكن عند ناس عنده مود ما قابلهمش حتى كان سي دي جون دو لا فامي ما ناس فامي بعاد ولا اصحاب عنده سنين ما قابلهمش ولا باش يسكن مع ناس ما يعرفهم الجمله. Donc ça c'est une problématique qu'on est en train de résoudre, alhamdoulilah qu'on arrive à résoudre. Donc avant votre départ en France, on va vous proposer des solutions de logement clé en main. نبعث لك انا liste de résidences. نقول لك هام اللي عندي des résidences, on a des résidences un peu partout en Ile-de-France. هام l'Aswem, nos prix commencent à 650 euros tout autour معناها de Paris. معناها عندنا Paris et les premières banlieues, la première couronne. Et donc on va faire en sorte que vous soyez toujours à une demi-heure, 45 minutes de votre lieu de travail. مش اللي تعمل ساعة ونص معناها on fait ça intelligemment. كان كنت تخدم في لا ديفونس مانيش باش نحطك أنا في مار-لافال. Tu vas traverser tout Paris pour aller au travail. On fait ça intelligemment. Donc, on dit que le lieu d'affectation تاعك, je te mets dans une résidence proche. Bien sûr, sauf si انت تقول لي نحب نسكن في البلاصة هذه خاطر عندي صحابي غادي ولا نحب نسكن في الريزيدنس هذه خاطر عندي صحابي déjà في الريزيدنس. C'est vous qui voyez, mais راكم في بالكم on sait faire معناها on sait tout faire في الكا هذا. Et on peut vraiment le faire intelligemment. Voilà, donc شنو نجم نقول لكم آخر pour les logements. Tous les logements sont proches du transport. On a des moyens comme métro ou la tramway ou la RER à côté. C'est très bien desservi. Voilà. شنو نجم نحكي لكم على اللوجمون. باهي هذوما لي سيرفيس نتاعنا. Comme فهمتوا, contrat de travail, les démarches administratives, le billet d'avion, le chauffeur et le logement. En plus de tout ça, on va vous proposer un suivi كبير كما قلت لكم خاطر l'objectif نتاعنا ماهوش كان l'étape الاولى هذه نتاع تطلع لفرنسا تبدا تخدم. Et on va vous proposer des garanties qui vont vous permettre de partir en France la tête tranquille. تبدا مرتاح في مخك et tu vas rester focus sur j'accélère ma carrière, ما عندكش كل parasitage qui fait que تبدا ديما خايف ولا عامل بلان بي ولا ماكش investi à 100%. نبدا لكم باللي garanties. Donc مسمينهم احنا les garanties tout risque. Ça ressemble beaucoup à ce que vous connaissez, les garanties touristes. Pareil, c'est gratuit. Les garanties, on va vous s'engager. Voilà, je te donne la garantie. Tu me contactes en premier. Quel que soit tes torts. Donc, أي مشكلة من أو نوع تكلمني نلقى لك حل. شنو علاش لي garanties هذوما؟ Vous ne serez jamais إن شاء الله dans un cas où نقول لك صار أنت عملت هكا يلزمك تروح. ما فهمش مروح. انت tu décides وقت تشتري وقت تشتري. Donc ضيعت ورقك ضيعت فلوسك, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton logement, بعد شر دخلت الحبس, عملت garde à vue, عملت عركه, tu as fait un piratage وتشديد, عندك محاكم, عندك اي حاجه, فهمت؟ تكلمني انا معك. سي با مش انا معك نهزلك في المورال. assistance administrative, logistique et financière. ومورال زاد نهزلك المورال ما يسالش. هذيك تو السبيسياليتي نتاعي, وليت بسيكاتر. نتعدى نمشي كان نمشي نعمل ايكيفالونس الحاجه اللي يعطيوها لي عطيوني ديبلوم وليت نعرف نهز المورال برشا. دونك هاكم في بالكم كيل كو سوا لا بروبليماتيك كيما قلت لك بون صارت لك مشكله, ضيعت باسبورك, ضيعت كارت سيجورك, كلمني نلقى لك حل. ضيعت فلوس كيف نلقى لك حل. ما فماش حاله معناها كلي فات لي الفلوس لازمني نروح, راني كنت نسكن مع هذاك خرجني ما عنديش وين نسكن لازمني نروح, نحيها لازمني نروح. ماشيين لفرنسا اي اون فا اكسيليري نوتر كارير وباش نقدموا اما هاكم فهمتوا مع بعض. باغي كان صارت مشكله مع الامبلويور, ما نعرفش ما تفهمتوش, عملت انت وين مال ادريس, نهار جيت في نهار خايبك اللي قلت حاجه من واحد صاغيف سوف كو نجم في الفاز هذيك نجم تعمل مال ادريس كبيره اللي في نهارتها يقول لك هاي فوت غراف يخرج كيما الناس ما نعرفش اكثريه كيف فازت لي بيراتاج وفازت لي زاتيتيود يقول لك يا هو يا شنو باش يعمل الامبلويور, يقول له يجي انت عندك عام ونص اكسبيريونس باش يخرجك انت. دونك هاكم في بالكم يفو فير اتونسيون. اما مش مشكله, اون ا ريزولو توت لي بروبليماتيك اللي فما بوسيبل يجمنا. بربي لي بيراتاج الاولاد كي تعملوا حاجه ما تشدوش, ما قلتلكمش ما تعملوش, تصرف ما تتشدش, ولا كي تتشد راسك طابس راسك هابط وتطلب السماع. اما اللي تشد ومازال يحكي وبهبر ما يخرجش عليك, ضحك الحكي, مازال تحكي بروحك تاعك تشديت وشدوك معناها يضحكوا عليك معناها من بعد كيفاش ماهيش ماكش معناها لي زوتر بيرات يضحكوا عليك, مش لا احنا ما نجموش ما فهمتهمش شنو عملوا انا, اما فهمتك تشديت انا نعرف ما تحكي بروحك طياره اش بك تشديت. فوالا هاكم في بالكم quand vous partez avec S'Integra, Inch'Allah vous ne serez jamais dans un cas où عملت عامله كبيره
وما نجمش نعاون. قدرة ربي نجم نعاون. Entre nous, les garanties, احنا توا الناس اللي يستعملوا فيهم c'est surtout pour les petites choses. كسرت الفاستي مش بالعاني نحب تلفز اخرى، لا ريزيدونس اللي نسكن فيها موكيت ولا ما نحملش الموكيت، بحذايا جاري يعمل في برشا حس ما نجمش يبدل، صارت غلطه راهو في الكونترا مع عرفي ما نعرفش نحكي معاه كيفاش نعملها، دونك هذوكم الكل تكلمني انا وانا نتصرف ان شاء الله. بون ما تخافوش عليا خاطر نديليغي راهو معناها تقول مش نقلق ولا حاجه، راكم ما تقلقونيش. سا في بارتي نوتر اكور، انا بروبوزيتها لكم مش انت جيت حشمتي، انا قلت لك راني هاني معك. دونك غاردي سا اون تيت، تعرف وقتاش نتقلق كي نلقاك كانت مشكله هكا صغيره خليتها ولات كبيره على الاخر ومن بعد جيتني خاطر او فينال بعد باش تجيني. وقتها تولي او ليو دو فيغ سا معناها باغ ميل يلزمني انا معناها ناخذ طياره ونهبط لنعرفش كازا ونمشي نقابل ما نعرفش شكون وباش نحل هالحكايه هذيك، الوغ كو ديبي سيتي جوست ان ايميل انا نفسر لك كيفاش تعمل. دونك هاكا في بالكم اي حاجه تقلقكم سورتو كاني صغيره نيزيتي با قول لي صابر عندي مشكله في الحكايه هذه اي حاجه. سا سي لا غارونتي تو ريسك qu'on vous propose. En plus de ça, on va vous proposer un suivi sur 5 ans. باش نعطيكم des rendez-vous étalés على 5 سنين دوما تطلعوا ان شاء الله معنا et on va essayer de faire un suivi avec cet objectif de وين وصلتوا. Donc باش نعطيكم des rendez-vous الاولانيين c'est pour être sûr que tout se passe bien اموركم واضحه، وباش نعطيكم des rendez-vous اللي نعملوا فيهم هكا des renouvellements des papiers اللي نحبوا نعملوهم مع بعضنا pour éviter انه واحد يصير له غلطه ولا ريفو نتاع اوبتونسيون دو كارت دو سيجور خاطر عمل على ناس ماهمش كي ميتريز با لي بروسيدور. Il faut savoir اللي في فرنسا راهو les procédures changent tout le temps، فما دي سيركولير جدد يخرجوا ريغوليرمون et les sociétés في فرنسا même si تقابل الدي ار اش والجي ار اش ولا الديريكتور دي زوبيراسيون تاع شنو تلقى لابس كيسوا وكرافات شعره كله بوشي وعين يزرق راهو ما يعرفوش لي بروسيدور. On est vraiment les experts de ces procédures là. Donc, à chaque fois, عندك question ما تسألوش هو وحتى كي تسألوا ما تاخذش كلامه à 100%. اسألني أنا. قول لي صابر راه قال لي هكا. راه باش نقول لك راهو ليه. جينيرالمون نقول لك ليه خاطر جينيرالمون ما فاهمينش. Donc, rendez-vous الأول باش نتقابلوا on va nous assurer que votre installation s'est bien passée. بعد بشهر من طلوعكم ولا 15 jours باش نتقابلوا باش تحكيوا لي. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que فما حاجة مقلقات؟ Qu'est-ce que le contrat أموره واضحة؟ Est-ce que les procédures نتاعك avancent bien comme il faut? Est-ce que tu as ouvert un compte bancaire؟ شنو عملت في السيكوريتي سوسيال نتاعك؟ وين السكنة؟ شنو هي الميسيون؟ شنو هي التكنولوجي؟ Est-ce que لاقي روحك في التكنولوجيا اللي تحب عندي شكون غاديك عندنا ليكيب نتاع تيك معناها غاديك دي زونكادرور قول لي صابر دخلت راني كذبت شوية على التكنولوجي هذه باش ندخل. أما راني باش نوحل نقول لك هاني معك. قال لي مثلا انا قلت لهم انا عامل هادوب وتا شنو وانا مش عامل جوست قريت شويه قال لك اوكي عندنا شكون ابعث له تو يعمل. فدخلت في تكنولوجيا اخرى ما نعرفش ميتي نتاع فينانس دو مارشي وكل انت ماكش اكسبير اما كي نفخت روحك شويه خاطر عجبتك الميسيون سي بيان يلزم يفو اتر اوبورتونيست يفو معناها بروندر دي ريسك انا معكم. دونك قول لي جو بريزونت دي جون فهمتوها الخدمه نتاعي انا شنو تقول لي انت وانا نخمم شكون نجم نحطك اون كونتاكت ونحطك اون كونتاكت والكلنا احنا نعاونوا في بعضنا بلاش الالف اللي نخدموا مع بعضنا خاطر هو بيدو معناها il était dans ce même cas قبل وخاطر هو بيدو il a été choisi هنا avec ce mindset là c'est ça le mindset qui m'intéresse c'est ça l'état d'esprit qui m'intéresse. الناس اللي يقول لك اوكي نجم نعاونك نجمش نعاوني c'est ce que je veux. يلزمنا نعملوا حاجه مع بعضنا خاطر سينو باش نوصل كان كل واحد وحده في تركينا اون ياريفا. دونك رونديفو الاول سي باش نحكيو فيت في سافا السكنه سافا الخدمه الكونترا ترافاي شنو امورك اسكو لو سالير اي اكزاكتومون سكون ا دي اسكو لي تكنولوجي اللي تخدم عليهم عاجبينك ce genre de choses. ثاني رونديفو سي un rendez-vous qu'on aura ensemble au bout de 10 mois et au bout de 10 mois en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer le premier renouvellement. اول renouvellement تعملوه il est très important خاطر في شويه بلاد l'administration elle va être très regardante باش يسالوك على هذا شنو عملت هذا شنو عملت surtout si عندك ان انسيدون دو باركور كانك بدلت من الشركه كانك بدلت من الادريسه كانك صارت لك مشكله نتاع ما نعرفش اي حاجه ادمنستراتيف اي مشكله معناها كيما قلت لكم خاص تعارك خاص بيع مشكله مع تاع بيراتاج هاكم في بالكم يفو بلاندي الدوسي هذيك عندهم من سبه كيما يقولوا فيها انه نجم وقتها يبلوكيك. Donc, on le fait sérieusement, on le fait ensemble. حاجة أخرى في الدوزيام رونديفو هذايا c'est que vous allez avoir un premier entretien annuel مع الشركة بتاعكم. Ça sera votre première négociation de salaire في فرنسا.